वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अपनी अहलिया शोभा के हमरा बोनाल त्यौहार के मौके पर सिकंदराबाद उज्जैनी महाकाली मंदिर का दौरा किया और खुसूसी पूजा की। सिकंदराबाद में लश्कर बोनाल त्यौहार अकीदत व एहतराम से मनाया गया। सुबह से ही अकीदतमंद मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा करते देखे गए। वजीर आला केसीआर ने भी अहलिया के हमरा उज्जैनी महाकाली मंदिर का दौरा किया और खुसूसी पूजा की। मंदिर के पुजारियों ने वजीर आला का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया। गुजरा इंदिरा करण रेड्डी, तलासानी श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़, मल्ला रेड्डी के अलावा MP केशव राव व दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। निजामाबाद के रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने सिकंदराबाद उज्जैन महाकाली मंदिर में बोनाल त्यौहार के मौके पर बोनक पेश किया। बोनाल त्यौहार के मौके पर आज सुबह से ही मुख्तलिफ मकामात से अकीदतमंद मंदिर में दर्शन के लिए आते रहे। दफ्तर वजीर आला के कविता ने महाकाली मंदिर का दौरा करते हुए गॉडेस महाकाली को बोनम पेश किया और पूजा की। कबलजी वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने भी मंदिर में बोनम पेश किया। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी व दीगर ने भी बोनाल त्यौहार के मौके पर खुसूसी पूजा की। तेलंगाना की वजीर बराए बहबूद खवातीन और अतफाल सत्यवती राठौर ने तिरुमला मंदिर का दौरा करते हुए खुसूसी पूजा की। रियासती वजीर VIP ब्रेक के दौरान इतवार को अपने अफराद खानदान के हमरा तिरुमला श्रीवारिनी मंदिर पहुंची और खुसूसी पूजा का एहतमाम किया। बाद मीडिया से बात करते हुए सत्यवती राठौर ने कहा कि उन्होंने तेलुगु अवाम की खुशहाली, वजीर आला केसीआर की सेहतयाबी और उनके एक बार फिर वजीर आला बनने की ख्वाहिश करते हुए दुआ की है। वजीर आला केसीआर की फलाही स्कीमात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर ही वो वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं जो मरकजी हुकूमत की बदउनवानी पर सवाल उठा रहे हैं। रियासती वजीर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी इस मौके पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। గిరి వికాసం ద్వారా బోర్లు, మోటార్లు వేయటం, సాగునీరు అందించడం, మరి 3 ఫేజ్ కరెంట్లో 350 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం, ఇది భారతదేశంలోనే ఇదొక చరిత్ర, ఇదొక రికార్డ్ అని చెప్పి మా గిరిజన బిడ్డలు ఇంతమందికి భూ యజమానులుగా ఉండే అవకాశం కల్పించిన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇక్కడి నుంచి నేను వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని మొక్కుతున్నాను. తెలంగాణను ఆఖరణ ఏర్పడ్డ తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశంలో అగ్రగామిగా ఉండటానికి, సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు దేశంలో తలమానికంగా ఉండటానికి, దేశమంతా ఇటువైపు చూడటానికి కృషి చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను వెంకటేశ్వర స్వామిని మరొకసారి మూడోసారి ముఖ్యమంత్రి చేయాలని, తద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రతి పేదవాడు అభివృద్ధిలోకి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈరోజు తెలంగాణలో అమలవుతున్న అభివృద్ధి, సంక్షేమం 2000 పెన్షన్ నుంచి మొదలు పెడితే ఒక కళ్యాణ లక్ష్మి, ఒక రైతు బంధు, లేకపోతే ఇన్ని గురుకుల పాఠశాలలు భారతదేశంలో ఎక్కడా లేదు. కాబట్టి ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రి 10 కాలాల పాటు రాష్ట్రాన్ని పాలిస్తే పేదలకు మేలు జరుగుతుంది, రాష్ట్రం అభివృద్ధి సాధిస్తుందని చెప్పి खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी, तर्जुमान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि यकसा सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं बल्कि कबायलियों समेत तमाम हिंदुस्तानी शहरियों के खिलाफ है। यकसा सिविल कोड को सिर्फ मुस्लिम मुखालिफ करार दिया जा रहा है, जिससे मुसलमानों में एक किस्म की बेचैनी पाई जाती है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने इस खुसूस में कहा है कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि UCC सिर्फ मुसलमान मुखालिफ है। उन्होंने वाज़ेह किया कि यकसा सिविल कोड सबसे ज़्यादा आदिवासियों पर असरअंदाज होगा, वो बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। SC के तमाम रिजर्वेशन खत्म हो जाएंगे, कबायलियों और क्रिश्चियन के हुकूक में मुतासिर होंगे। दूसरी जानिब सिखों पर भी इसका असर पड़ेगा। तर्जुमान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये भी कहना है कि मुसलमानों को ये समझने की ज़रूरत है कि UCC सिर्फ मुस्लिम मुखालिफ ही नहीं है बल्कि
دیگر قوموں کے بھی خلاف ہے. انہوں نے اس کے خلاف زیادہ آواز نہ اٹھانے اور دیگر مذاہب کے بھائیوں کو اس جانب متوجہ کرنے کا مشورہ دیا ہے. اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی قانون ہے. اور بہت افسوس کی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے یہی کوشش کی ہے اپنی بھوپال کی تقریر میں کہ اکسایا جائے مسلمانوں کو تاکہ مسلمان اس کے خلاف زور و شور سے آواز اٹھائیں اور پھر وہی ایجنڈا کچھ ملک کا بدل جائے. حالانکہ میں آپ کی اس ذریعے سے تمام ناظرین اور قارئین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی زد سب سے زیادہ آدی واسیوں پر پڑے گی. بہت تفصیلی گفتگو ہوگی اگر میں اس کے دلائل پر گفتگو کروں. آدی واسی بالکل تباہ ہو جائیں گے. ابھی بھی وہ تباہ ہیں بیچارے, لیکن اس کے بعد جو ان کا حال ہوگا وہ ناقابل تصور اور ناقابل بیان ہے. شیڈول کاسٹ والوں کا ریزرویشن ختم ہو جائے گا. ٹرائبل لوگوں کے جتنے بھی پریویلیجز ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے. کرسچنس کے جو حقوق ہیں وہ متاثر ہوں گے. سکھوں کے تو بہت بری طرح اثر پڑے گا. اور اسی لیے پنجاب کی سکھ لیڈرشپ نے, جو ریلیجیس بھی ہے اور پولیٹیکل بھی ہے, دونوں نے کھل کر پچھلے 3 دنوں میں اس کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیے ہیں, پریس کانفرنسز کی ہیں. بلکہ جو سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے جو دربار صاحب کا انتظام دیکھتی ہے, جو شرومنی گرودوارا پربندھک کمیٹی, اس نے بھی اس کے خلاف سخت بیان جاری کیا. تو مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف آپ کے خلاف نہیں ہے, بلکہ میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اس کے خلاف زیادہ آواز نہ اٹھائیے. آپ تو اپنے ان بھائیوں کو اگر توجہ دلانے کی ضرورت محسوس ہو تو آپ ان کو توجہ دلائیے. ان کے خلاف ہے وہ. لیکن ہوتا یہ ہے کہ مسلمان آگے بڑھ کر کچھ مخالفت شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ ہندو مسلم مسئلہ بن جاتا ہے. بے شک مسلمان اس سے متفق نہیں ہیں, جیسے ملک کے 85% لوگ اس سے متفق نہیں ہیں. تو 85% لوگوں کو بولنا چاہیے, ان کی آرگنائزیشنز کو, ان کی لیڈرشپ کو سامنے آنا چاہیے, اس کے خلاف لکھنا چاہیے, بولنا چاہیے اور پبلک اوپینین بنانی چاہیے. متنازع قانون یکساں سول کوڈ کے خلاف ایک گول میز اجلاس میڈیا پلس آڈیٹوریم میں منعقد کیا گیا. ہندوستان کے سلگتے مسائل میں سے ایک یکساں سول کوڈ بھی ہے, جس کی مختلف کوششوں سے پرزور مذمت کی جا رہی ہے. اس ضمن میں ایک گول میز اجلاس تحریک مسلم شبان اور شرعی فیصلہ بورڈ کے زیر اہتمام حیدرآباد کے میڈیا پلس آڈیٹوریم میں منعقد ہوا, جس میں تمام مذہبی, ملی اور سیاسی تنظیموں کے ذمہ داران و دانشوران نے شرکت کی. مشتاق ملک, صدر تحریک مسلم شبان, نے اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یکساں سول کوڈ شریعت کو ختم کرنے کی سازش ہے. مسلمانوں کی مساجد, تہذیب, تمدن اور شریعت خطرے میں ہے. انہوں نے واضح کیا کہ شریعت کی بات آنے پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. مشتاق ملک نے بی جے پی اور RSS مخالف پارٹیوں سے جڑے MP سے UCC کے خصوص میں ملاقات کرنے اور ایک ڈرافٹ پیش کرنے کی تجویز پیش کی. انہوں نے ریاست کے تمام مساجد میں ایک جمعہ کو یوم عہد مناتے ہوئے شریعت کی اہمیت و حفاظت اور اس پر عمل کرنے, یکساں سول کوڈ کی مخالفت کرنے کا عہد کرنے کی تجویز بھی پیش کی ہے, تاکہ عوام میں یکساں سول کوڈ سے متعلق شعور بیدار ہو سکے. اجلاس میں شامل مختلف جماعتوں کے نمائندوں کو میدان میں اترنے اور محلہ وار سطح پر عوام سے راست ملاقات کرتے ہوئے یکساں سول کوڈ قانون سے متعلق انہیں واقف کروانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. صدر تحریک مسلم شبان نے کہا ہے کہ بڑی قربانیوں کے بعد مسلمانوں کو دین اسلام حاصل ہوا ہے اور اب اس کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. بتایا گیا ہے کہ یکساں سول کوڈ کی مخالفت کے لیے ضرورت پڑنے پر ملین مارچ یا پھر ایک بڑا جلسہ بھی منعقد کیا جائے گا. کہ میں نے ابتدا میں جو بات کہی کہ ایک اسٹیٹ کا چیف منسٹر لا کر پرائم منسٹر کو اپنی ریاست میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا ایک ڈرافٹ حوالے کرتا ہے, یہ خود ایک بہت بڑا تماشا ہے ملک کے دستور کی روشنی میں, بہت بڑا تماشا ہے. کیونکہ اسٹیٹ گورنمنٹ, میں نے ابتدا میں بات کہی کیونکہ بہت سے لوگ بعد میں آئے ہیں, کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ یکساں سول کوڈ قائم کیا جائے یا یکساں سول کوڈ کے نام پر
कोई बिल असेंबली में लाया जाए, लेकिन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर के ड्राफ्ट को समझिए कि कबूल कर रहा है। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? कहां कॉन्स्टिट्यूशन की, कहां दस्तूर की पासदारी की बात कर रहे हैं? जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है वो आरएसएस की हुकूमत है, और आरएसएस को पढ़ने के लिए मैंने कहा इब्तिदा में कि बेंच ऑफ थॉट को पढ़िए, आरएसएस के नजरिए को पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। अगर आप आरएसएस को नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ ये मुल्क, पार्लियामेंट, कानून, दस्तूर को पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। आपकी मसाजिद खतरे में है, आपकी शरीयत खतरे में है, आपकी तहजीब और आपका तमद्दुन खतरे में है, जान खतरे में नहीं है। एक बात याद रख लीजिए, जान खतरे में नहीं है। आपसे ये चीजें मांगी जा रही हैं, इसके एवज जान दे दी जाएगी। अगर ये चीजें नहीं देंगे तो जान ली जाएगी, और उस जान को देने की तमन्ना और आरजू के साथ जिए तो खुदा की कसम कोई शरीयत में तब्दीली नहीं ला सकता। तमन्ना वो होनी चाहिए, और शरीयत पर जब बात आ जाए तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। हमारे असहाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे आशियानों को, अपनी पूरी रेवेन्यू को, अपनी पूरी जिंदगी की मालो मता, बीवी, बच्चों, सबको समझिए कि साहब इस्लाम की बका के लिए आगे कर दिया, सबको लुटा दिया, इस्लाम को नहीं छोड़ा। यही पैगाम इस्लाम का है, और यही पैगाम उम्मत को देने का है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी के हाथों इस्तिफादा कुनिंदगान में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स की तकसीम अमल में आई है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर एमएलसी मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने पार्टी के हेडक्वार्टर दारुसलाम में 26 अहल अफराद में CMRF चेक्स की तकसीम अमल में लाई। तकसीम शुदा चेक्स की मालियत 8,12,000 रुपये बताई गई है। मोहम्मद सलीम, राबिया बेगम, सैयद इरफान, श्रीनिवास जी, सैयद श्रीनिवास, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद बिलाल खान, मोहम्मद तनवीर, जी श्रीनिवास, फरजाना बेगम, शाद फातिमा, मुमताज जहां, मोहम्मद हुसैन। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में बारिश ने 41 साला रिकॉर्ड तोड़ा। वज़ीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने तमाम महकमे के अफसरान की छुट्टियां मनसूख करते हुए उन्हें फील्ड पर रहने की हिदायत जारी की। कौमी दारुल हुकूमत में मूसलाधार और मुसलसल बारिश के पेश नज़र वज़ीर आला ने पीर को दिल्ली के तमाम स्कूल्स बंद रहने का ऐलान किया है। 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 153 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। याद रहे कि इससे कबल 25 जुलाई साल 1982 में 24 घंटों में 159.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। मुल्क की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश की वजह से हालात अबतर नजर आ रहे हैं। बारिश के बाद पार्क, अंडरपासेस, बाजार, हत्ता के अस्पताल के अहाते भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। सड़कों पर पानी जमा हुआ है। इससे मुताल्लिक़ तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। शहर में निकासी आब के हवाले से परेशानी बढ़ गई है। आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। तेज़ हवाओं और बारिश की वजह से कई इलाकों में बिजली और इंटरनेट का राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। दिल्ली हुकूमत ने तमाम महकमों के अफसरान की छुट्टी मनसूख कर दी है और उन तमाम अफसरान को फील्ड में रहने और इंतजामात को दुरुस्त करने की हिदायत भी दी गई है।
محکمہ موسمیات کے مطابق ویسٹرن ڈسٹربنس اور مانسونی ہواؤں کی وجہ سے شمال مغربی ہندوستان جس میں دہلی بھی شامل ہے میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے. یہ موسم کی پہلی بارش ہے اور 41 سال بعد ایسی بارش ہوئی ہے. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان, سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن, بون فریکچر, جوائنٹ ریپلیسمنٹ, ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری, کارڈیالوجی, گینیکولوجی, ڈینٹل, جنرل میڈیسن, ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI, CT اسکین, 2D ڈیجیٹل ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ, آپریشن تھیٹر, ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, پلر نمبر 150, عطاپور, حیدرآباد. ٹاپ سلیکشن کمپیوٹر سیلز اینڈ سروسز. ٹیکنالوجی کے اس دور میں شہر حیدرآباد کا ایک ہی واحد بھروسہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز. ہمارے یہاں آپ کو مل جائیں گے برانڈڈ ریفربشڈ ڈیسک ٹاپس اینڈ لیپ ٹاپس from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 اور i7 میں اویلیبل ہے. چاہے وہ کارپوریٹ آفس, اسکولز, کالجز اور ہاسپٹل یوز کے لیے بلک کوانٹٹی ہو یا پھر آپ کے پرسنل یوز کے لیے سنگل کوانٹٹی, ہمارے یہاں آپ کو سب مل جائے گا. ہم ایٹ اے ٹائم 100 to 500 کوانٹٹی آف یونٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں ایٹ ہول سیل پرائز. اور اس کے ساتھ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز میں آپ کو ریپیئرنگ سروسز بھی دستیاب ہے. چاہے وہ آپ کا ڈیمیج ڈیسک ٹاپ ہو یا لیپ ٹاپ, ہمارے ایکسپرٹ ٹیکنیشینز آپ کو ہر طرح کی ریپیئرنگ پرووائڈ کرتے ہیں, فرام ہارڈ ویئر ٹو سافٹ ویئر, فرام چپ لیول ریپیئرنگ ٹو فیبریکیشن. اس کے علاوہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز میں آپ کو CCTV کیمراز بھی مل جائیں گے جو کہ HD کلیئرٹی وتھ کمپلیٹ پیکج میں اویلیبل ہے, تاکہ آپ اپنے آس پاس کے سراؤنڈنگز کو سیف اینڈ سیکیور کر سکے اور اس سٹی کو کرائم فری رکھنے میں اپنا کنٹریبیوشن دے سکے. ہمارے پاس CCTV کیمرہ کے ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں بیسٹ سروس اویلیبل ہے. ہم 15 ایئرز سے 3 لاکھ پلس کسٹمرز کو ہماری سروس پرووائڈ کر چکے ہیں اینڈ دے آر ہیپیلی سیٹسفائیڈ. تو آج ہی چلے آئیے ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایٹ وجے نگر کالونی بسائڈ ریان ہوٹل, حیدرآباد. ڈائریکٹر سید راشد علی ماجد. سیل نمبر 9849715954.